नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो मु आपण मानक कहिबापई जाउछि कि भल समय आसीबा पूर्वरु आपणको मिलिथाए एही पांचटी संकेत। तेबे आसंतु जानिबा सेही संकेत विषय रे। दर्शक बंधु आम मनीष जीवन रे धनर केते आवश्यकता ताहा काहाकु मध्य अछपा नाही। धनर अभावरु कौनसी भी मनीष खुशी रे रही पारे नाही। एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ माने कहि थांती केवल धन ही जीवन रे सब किछि होई न थाए किंबा धन द्वारा आमे माने खुशी एवं संपर्क को किनि परिबा नाही। वास्तव रे धन सब किछि तो नुहे बरं बहुत किछि होई थाए। धन द्वारा खुशी तो किनि परिबा नाही किंतु जदि धन आम पाखरे रहिथिबो तेबे आपे आपे खुशी मध्य चली आसी थाए। जदि जीवन रे धनर महत्व रही न थांता तेबे काहींकि लोक माने धन कमाइबा पई राति दिन को एक करि दियन्ते। दर्शक बंधु धनर कामना प्रत्येक व्यक्ति करिथांती। समस्तक मनरे धनवान हेबार स्वप्न रही थाए। प्रत्येक व्यक्ति माननको गोटिए सुंदर जीवनर आकांक्षा रही थाए। एहा अन्य माननको हुएत कटु लागि पारे किंतु एहा सत्य अटे। जहा पाखरे पैसा थाए तार हाथ मुठारे दुनिया रही थाए एवं गरीब सहित केही भी न थांती। सेथिपाई समस्त संसारर लोक माने मां लक्ष्मींकर कृपा पाइबा पई तांको संतुष्ट करिबा पई बहुत सारा कार्य करिथांती। दर्शक बंधु मां लक्ष्मी काहा उपरे भी अति शीघ्र प्रसन्न हुअंती नाही। मां लक्ष्मी को खुशी कराइबा बहुत कष्टकर काम किंतु जो व्यक्ति उपरे मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद रही थाए से ता जीवन रे बहुत किछि उन्नति करि थाए। तार जीवन रे समस्त धनजनित समस्या दूर हेबा सहित तार चाकरी क्षेत्र रे मध्य बहुत उन्नति होई थाए। घर परिवार रे बहुत सुख सुविधा लागी रही थाए। जो व्यक्ति मां लक्ष्मी को स्वच्छ मनरे सहृदय रे भक्ति करि थाए विश्वास करि थाए मां लक्ष्मी ता जीवन रे बहुत सारा भल समय नहीं आसी थांती जहा द्वारा तार घरे धन अन्नर केबे कमी हुए नहीं। सही व्यक्ति उपरे प्रसन्न होई मां लक्ष्मी तार घरे निवास करि थांती। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु मां लक्ष्मी आपणक घर को आसीबा पूर्वरु आपणको एही संकेत प्रदान करि थांती जहा द्वारा हुएत आपण माने सेही संकेत को पाइबा परे भी मां लक्ष्मींकर आगमन को जानि पारु नाहंती। सेथिपाई मु आपण माननको सेही संकेत गुड़िक विषय रे जणाइबा पई जाउछि। जदि आपण माने सेही संकेत को पाउछंती तेबे जानि जानतु जे मां लक्ष्मी आपणक घरे निवास करिवे। सेही व्यक्तिर जीवनरु समस्त दुख कष्ट दूर होई तार जीवन रे मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद रहिबो। शास्त्र रे मध्य एही पांचटी संकेत को शुभ एवं भाग्यशाली बोली माना जाइछि। जदि भी एही संकेत मध्यरु आपणको कौनसी संकेत मिल जाउछि तेबे आपण माने जानि रखंतो आगामी समय रे मां लक्ष्मी आपणक घरे निवास करिवे। तेबे आसंतु जानिबा सेही संकेत विषय रे। एहा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु प्रथम संकेतटी हेउछि कला रंगर पिंपुड़ी आपणक घरु हठात करी बाहरिबा। साधारणतः आपण माने देखिथिबे दुई प्रकारर पिंपुड़ी रही थांती कला रंग एवं नाली रंग। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जे घरे लाल पिंपुड़ी बाहरिबार अर्थ हेउछि आपणक घर उपरे किछि ना किछि संकट रही अछि एवं जदि आपणक घरे कला रंगर पिंपुड़ी देखा जांती तेबे एहा आपणक घर प्रति बहुत शुभ संकेत अटे। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार मां लक्ष्मींकर स्वरूप भाव में कला पिंपुड़ी को माना जाई थाए। एपरि मध्य मान्यता रही जे जो घरे कला पिंपुड़ी वास करती स्वयं मां लक्ष्मी सेही घरे निवास करिथांती। ता सहित परिवार रे जदि अशांति देखा देउथाए तेबे मां लक्ष्मी समस्तंक उपरे कृपा दृष्टि बजाय रखिथांती। दर्शक बंधु जदि आपणक घरु हठात करी कला रंगर पिंपुड़ी गोल गोल होई बुलिबाकु लागंती एवं ताहा आपण माने देखिबाकु पांती तेबे आपण माने जानि रखंतु मां लक्ष्मी आपणक घर को आसीबा पूर्वरु आपण माननको संकेतटी प्रदान करुछंती। जदि आपण माने कला रंगर पिंपुड़ी को गोल गोल होई देखिबाकु पांती
ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଢାଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଘରକୁ ଏତେ ଧନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ କରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ହେଲେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଝିଟିପିଟି। ଝିଟିପିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେହି ଝିଟିପିଟିମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପିଛା କରୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତିର ପୂର୍ବ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତା ଉପରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଆମ ଘର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମକୁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି ବି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଦେଖାଦେବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆସି ନିଜର ବସା ବନାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଚଢ଼େଇଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାର ବସା ବନାଏ ତେବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଚୁର ଧନର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କାଉ ହଠାତ୍ କରି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତିର ପୂର୍ବ ସଂକେତ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନର କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲିଟି ହଠାତ୍ କରି ଜୋର ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆମକୁ କିଛି ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଧନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ୁ, ସାପ, ନେଉଳ ଏବଂ ପେଚା ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆମକୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ବ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନେଉଳଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି
प्रकृति मध्य आम जीवन में भल समय आसिबा पूर्वरु किछिटा संकेत प्रदान करिथाए। आसंतु सेही संकेत विषय मध्य मु आपण मानकु कहि रखिबी। प्रथम संकेतटी हेउछि जदि आपण सकाळु सकाळु कौनसी शुभ कार्य रे जिबा बेले बुढ़ियाणीटी को निजर जाल बुणुथिबार देखुचंती तेबे एहा 100% आपण जो कार्य रे यात्रा करूचंती ताहा सफल हेबार पूर्व संकेत होइथाए। द्वितीय जदि आपण माने कौनसी भी महत्वपूर्ण कार्य करिबा पई यात्रा करूचंती एवं सेही समय रे कौनसी भी पक्षी आपणक सामना को हठात आसिकरी बसी जाइथाए तेबे एहा मध्य आपणकर सेही कार्यटी सफल हेबार पूर्व संकेत प्रदान करिथाए। तृतीय जदि आपण कौनसी महत्वपूर्ण कार्य को जीवा समय रे रास्ता रे गाई किंबा नड़िया को देखि दियंती तेबे एहा मध्य आपणकर सेही कार्यटी सफल हेबार पूर्व संकेत आपणकु मिली जाइथाए। दर्शक बंधु चतुर्थ आमे माने जानिछे जे साधारणतः छिंक आसीबा अशुभ होइथाए, किंतु जदि आपण माने सकाळर जलखिया करुथिबा समय रे छिंक आसे तेबे एहा आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तनर मार्ग खोली देइथाए, जहा द्वारा आपणकर समस्त कार्य शुभ मंगल होई जाइथाए। पंचम संकेतटी हेउछि जदि आपण माने राति रे सोइबा समय रे स्वच्छ पानीर स्वप्न देखंती तेबे एहा आपणक जीवन रे हठात करी धन प्राप्तिर संजोग होइथाए, जहा द्वारा निकट भविष्यत रे आपणको हठात धन मिलिबार पूर्व संकेत अटे। षष्ठ जदि आपण माने पिंधुथिबा वस्त्ररू किछि टंका तळे पड़ी जाए तेबे एहा आपणको धन मिलिबार पूर्व संकेत प्रदान करिथाए। सप्तम जदि आपण माने ठाकुरंकर पूजा करुथिबा समय रे ठाकुरंको अर्पण होइथिबा फूल तळे पड़ी जाए तेबे एहा मध्य ठाकुरंक द्वारा आपण मानक पई शुभ संकेत होइथाए। एहा द्वारा आपणक मनरे जहा भी किछि मनस्कामना रहिछि ताहा खूब शीघ्र पूर्ण होइजिब। अष्टम जदि आपण माने कौनसी बाहागर पई प्रस्ताव देखिबाको जिबा समय रे कौनसी महिला को लाल रंगर साड़ी पिंधि करी जाउथिबार देखंती तेबे एहा आपणक जीवन रे गोटिए उत्तम जीवन साथी मिलिबार पूर्व संकेत आपण मानंको मिली जाइथाए। नवम जदि आपण माने रास्ता रे जिबा समय रे कौनसी पैसा पांती तेबे एहा आपणक जीवनरू आर्थिक समस्या को दूर करी आपणक जीवन रे धन आसिबार मार्ग को खोली देइथाए। दशम जदि आपण माने कौनसी कार्य को जीवा समय रे बाटरे आपण कौनसी जिनिस को नेबा पई भूली जाउछंती तेबे एहा आपणक जीवनरू समस्त नकारात्मक शक्ति को नाश करिबार पूर्व संकेत अटे। 11 जदि आपण माने रास्ता रे जीवा समय रे कौनसी सतेज फूल को देखिबाकू पांती तेबे एहा मध्य आपणक जीवन रे शुभ समय आसिबा पूर्वरु संकेत मिली जाइथाए। 12 जेतेबेले आपण माने सकाळू उठुचंती एवं उठिबा मात्रे क्षीर किंबा क्षीर जातीय किछि द्रव्य देखुचंती तेबे एहा मध्य आपणकर दिनटी शुभ हेबार पूर्व संकेत प्रदान करिथाए। 13 नंबर संकेतटी हेउछि जदि आपणकर डाहाण पादटी हठात करी झिमझिम हेबाकू लागे तेबे आपण माने जानि रखंतु जे आपणक जीवन रे भल समय आसीबा पई जाउछि। ता सहित आपणक जीवनरू धनजनित समस्या दूर होई मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद सदा सर्वदा आपणक उपरे वर्षा हेब। दर्शक बंधु यह थिला मां लक्ष्मींक द्वारा सूचित पूर्व संकेत कि आपणक जीवन रे भल समय किंबा खराब समय आसीबा पई जाउछि। जदि आपण मानंकु भिडियोटिरू किछि शिखिबा पई मिली थाए तेबे भिडियोटी को अवश्य गोटिए लाइक करिवे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। आजि पई रहुछि नमस्कार।